प्रचार प्रसार भितर भी आनंद पाई विभिन्न लोकंर सान्निध्य पाई साहचर्य पाई प्रेरणा पाई निजक उन्नीत कराई से भली जड़े मनीष जी अनेकंर प्रेरणा अनेक साहित्यिकंर उत्साह एवं सर्वोपरि अनेक अनुष्ठान से एक दिगवर्तिका सेमती जन मनीष जी वर्तमान ओडिशार मध्यप्रदेश अतीतर मध्यप्रदेश और वर्तमान छत्तीसगढ़ सीमावर्ती छत्तीसगढ़ मात्र 10 किलोमीटर दूरवर्ती कलाहांडी जिलार धर्मगढ़ अंचल में ओडिया भाषा साहित्यर प्रचार प्रसार एवं ओडिया भाषा साहित्यर एक सुंदर परिवेश सृष्टि कर निरा मनुष्य होती प्रताप किशोर भाई। आज्ञा नमस्कार। आज सृजन आलाप को आपको स्वागत जनाऊँ। आपण छत्तीसगढ़ और ओडिशार एक सीमावर्ती अंचल में ओडिया भाषा प्रचार प्रसार में मनोनिवेश कर निज जीवन प्राय समस्त समय विनियोग कर जड़े गीतिकार भाव में जड़े नाट्यकार भाव में अभिनेता भाव में निर्देशक भाव में आलोचक भाव में सुवक्ता भाव में आपण समस्त प्रिय एपरिक जड़े संस्कृति संगठक भाव में आपंकर सुनाम रही आपण अन्य मान प्रेरणा तेरे आपण यही कला प्रति संस्कृति प्रति साहित्य प्रति भाषा प्रति आग्रह प्रकाश केवे आरंभ है आमको सूचना देते। कला साहित्य संस्कृति तो आरंभ जिते मो छात्र जीवन में था से प्रति आग्रह किंतु मत ठीक कथा आप कहले धर्मगढ़ भौगोलिक स्थिति एमती अच्छी सी आप देखो 7-8 किलोमीटर अतिक्रम कलापर छत्तीसगढ़ सीमा आसी जाए आम राज्य गोटे उपात अंचल रही से दृष्टि आमको से प्रथम आमको देखा पड़ा कि आम वर्तमान पर्यंत भी आम उद्यमरत अच्छु जे आमर साहित्य आमर संस्कृति आमर कला आमर संगीत आमर नृत्य आमर ये जो सामग्रिक संस्कृति प्राधान्य से केमती रहू अन्य कौन से संस्कृति प्रभावित न करूँ एवं जदि पक्षांतर जदि संभव हुए ताहले आमे केमती प्रभावित कर आम पाठक लोक मानक से आम गोटे सुसंपर्क प्रतिष्ठा कर से विषय आम अनवरत प्रयासरत थिलु एवं सुजोग क्रमे गोटे भल सांगठनिक दल भी आमको से समय जो थिला आवश्यकता थिला सेतेबेले समस्ते चेष्टा करके धरतु से गोटे लोकनृत्य घुंगरा प्रतियोगिता करवा रास प्रतियोगिता करवा एवं से आमर जो पेरिफेरी अच्छा से पड़ोसी सीमांतर जो छत्तीसगढ़ मैंने अच्छा से आमंत्रित करवा से दल मान सामिल करवा से पुरस्कृत करवा ये भाव में गोटे संपर्क प्रतिष्ठा करके आम से आम भाषा साहित्य एवं संस्कृति अस्तित्व आगे सुदृढ़ करने प्रयास करते। सुंदर कथाटे कहले आमर अन्य संस्कृति द्वारा आम प्रभावित होगा अपेक्षा आमर संस्कृतिर प्रभाव अन्य उपर पकेबार इच्छा के प्रत्येक सभ्यतार प्रत्येक मनीषर इच्छा हवा दरकार। तो बहुत सुंदर कथा जे छत्तीसगढ़ अंचल भी आमर अंचल नृत्य गीत संगीत भाषार प्रचार प्रसार हो पारि से सामिल होती आपण मान विभिन्न कार्यक्रम में यह एक सुंदर कथा कहवा गले भाषा साहित्य संस्कृति ये जो राजनैतिक भूगोल सीमा सरहद भितर निबद्ध हो रहे ना बहुत सुंदर कथा आपड़ जड़े गीतिकार भाव में आकाशवाणी स्वीकृति प्राप्त गीतिकार नाट्यकार तो जितेबाला ये गीत सब लिखुले प्रथम पर्यायर कौ अनुभूति कौ आग्रह ये गीत सब लिखा आरंभ है। मु तो छात्र कहीदी आपन को छात्र जीवन में मोर साहित्य प्रति गोटे अभिरुचि सृष्टि होता है प्रथम प्रथम कविता लिखा आरंभ करुँगी एवं जितेबाला कॉलेज जीवन में कॉलेज मैगजीन रे कि स्कूल मैगजीन रे कविता सब प्रकाशित होता तेबे मु देखिली जे मत केमती लगे हृदय समस्त आवेग हृदय जिते सबुठारु अति कोमल अनुभूति आपण गीति कवितार ही प्रकाश कर से गीति कवितार सीमित परिसर भितर आपण समस्त प्रकार मनोभाव एवं समस्त आवेग उत्कंठा से सुंदर प्रकाशित करें आउ गोटे बड़ जिन आपड़ जो कविता गीति कविता लिखुँ आम जहाँ लिरिक्स लिखुचु गीति कविता लिखुचु आमर गीति कविता टी आउ कि कलाकार से कला नैपुण्य ताहिर सामिल कर जमी भाव उपस्थापन कर संगीत दौरान म्यूजिक दौरान कलाकार मैंने सुंदर कंठरे गाँव अर्थात आमर सृष्टि आहरी द्विगुणित हो जाती तार कला नैपुण्य प्रदर्शन
कहवा गले गोटे गीतिकार गीतटी अनेकंकर सम्मिलित सहयोग बा अनेक प्रतिभार सहयोग अति सुंदर जीवन्यास पाई पारुछि आपणकर गीति कविता पदे शुणेले अनेक तो अच्छी शह गीत कविता अच्छी गोटे आकाशवाणी तो अनेक गोटे आकाशवाणी प्रसारित होती दूरदर्शन रु प्रसारित होती से सुजोग भी मुझे तेरे ये धरतु रात्रि को कहब कि ए नील जोछना माखी साज कहा सुहागिनी ललना आकाशे नीलिमा बोली तारका दीपाली जाली कर के अभिसार रचना वाह बहुत सुंदर माने से भितर साहित्य भी अच्छी भावावेग भी अच्छी आउ गोटे सुंदर सृजनशीलता भी रही बहुत सुंदर प्रासंगिक ना निश्चय कहतु निश्चय जे गीति कविता लिखार मुझे भाविली लिखुली गीति कविता मोर निजर जमी आप निजर आत्मसंतुष्टि निजर आत्मार आनंद साहित्य सृष्टि तो सामग्रिक उद्देश्य हूँ आनंद बांटा निजे आनंदित होगा संगे संगे पाठक गोष्ठी और अन्य श्रोता मान महल में केमी आनंद भावटा संचारित हो पार प्रसारित हो पार बहुल भाव में व्यापक भाव में तापर दृष्टि देव किंतु मुझे गीति कविता लिखी आम गोटे दूरदर्शन भुवनेश्वर गोटे प्रोग्राम थिला सेतबेले प्रसारित होता संध्या राग गोटे प्रोग्राम संध्या राग कार्यक्रम रे मो गीति को आकाशवाणी तो बहुत बाजिले देखिए दूरदर्शन में टे पठेदेवा उत्कंठा आनंद गोटे आग्रह तो पठेदेले जमी आश्चर्य लगे मुझे भाविली से दिन से मसरे संगीत कंठ देती आशालता षडंगी और प्रफुल्लकर एवं संगीत निर्देशना देते प्रतिष्ठित निर्देशक वासुदेव रथ एवं महेश दास निर्देशक थे मुझे भी स्तंभीभूत हो गली शुणिली से प्रोग्राम मासक 4 थर बाज 4टा सप्ताह 4 थर बाज 4 थर जब शुणिली मुझे भाविली मोर गीति कविता लिखाटा सार्थक होगा धन्य होगा एवं ओडिशार प्रतिष्ठित कलाकार मैंने गाइले स्वर देले से प्रतिष्ठित निर्देशक तापर संगीत निर्देशना देले मुझे भाविली भगवान बड़ आशीर्वाद मो प्रति से संजोग हो संजोग हो जहाँ किंतु ये गोटे सार्थकता आसला बेले गोटे अति सुंदर सफलता एवं निजर आनंद गोटे सुंदर पुंजी तेरे आपणकर जीवन रही साहित्य साधना भितर गीति कविता रचना भितर आउ किसी अनुभूति अच्छी नाटक रचना क्षेत्र में अभिनय क्षेत्र में जो अनुभूति आपन को अनेक समय स्मृति है बारंबार बारंबार रोमंथन करने को इच्छा हुए एवं से आपे आपे आसिक निज सामने ठिया हो जाए मत मन पकात बोली नहीं मो ठीक कथा कहते मुझे प्रथम प्रथम मुझे कविता बा नाटक लिखे नाटक प्रथम लिखुली आकाशवाणी को दूसरी बेतार नाटिका सब अधघंटिया नाटिका सब दूसरी दंडकारण्य गोटे लिखी आकाशवाणी जयपुर से आम कलाहांडी समग्र परिसर केवल आकाशवाणी जयपुर ही आम निर्भरयोग्य था तो सेठी गीत बेतार नाटिका गुड़िक से बाजुला एवं तापर मुझे लिरिक्स बाजिला मु भाविली जे कहीं गीति नाट्य न लिखी डायलॉग भी संलाप भी दे एवं गीत भी दे एवं किसी कलाकार मान मो जो दजंत नाट्य रश्मि प्रफुल्ल रथ सी भी से संयुक्त थे बद्री महापात्र मोर ये गीति नाट्य मानक से अभिनय कर तो से भी मत कहले आपन तो गीत लिखुं डायलॉग भी लिखुं आप गीति नाट्य दिंतु कारण गीति नाट्य से बहुत अभाव था केवल आप वैष्णव पाणी कि गोपाल छोटराई गीति नाट्य किसी छाड़ीदे आउ कि अच्छा से छाड़ीदे आउ गीति नाट्य बाजु ना मुझे आम अंचल गीति नाट्य प्रचार प्रसार हो से दृष्टि मुझे गीति नाट्य पठेली और आप खुशी हे जे मोर जो 7-8टा गीति नाट्य से घंटिकिया गीति नाट्य से एवं से आकाशवाणी कुंज बिहारी नंद धनंजय शतपथी जी आदि नारायण राव ये मैंने सब थे प्रतिष्ठित कलाकार मैंने से मैंने मोर गोटे गीति नाट्य शपथ रक्षा को से नाटकोत्सव बेतार नाटकोत्सव हुए प्रतिवर्ष से समग्र राज्य जो बाजी से शपथ रक्षा प्रयोजित होता आकाशवाणी जयपुर तरफ तो ये सब गोटे गोटे मुहूर्त ये सब गोटे गोटे समय ये सब बेले गोटे अवकाश जहाँकि मन में आनंद देवा संगे संगे आहरी किसी आगू जावाई आउ कि भल जिन सृष्टि करने पूरा जोगला आमे जी जानीचु जे आपण गीतिकार भाव में जी सुनाम अर्जन कर नाट्यकार भाव में जी सुनाम अर्जन कर परवर्ती पर्यायर गोटे समय आसी आपण जदिओ अनवरत लिखि चली किंतु प्रकाश विमुख हो जाइछंती प्रकाश करने प्रचार करने प्रसार करने एत गुरुत्व देना ये निथरता कहीं
ये अभियोगटी तो मो समस्त शुभेच्छु मान अभियोग मत सब अनेक समय अनेक लोक कहते किंतु मोर से जो कहते से स्थिति थिला आम विभिन्न संगठन रे थिलो सांस्कृतिक संगठन साहित्य सभा संगठन एवं अन्यान्य एपरी भाव एवं मोर निज निजस्व वृत्ति थिला शिक्षकता हाईस्कल से जो शैक्षिक वातावरण सृष्टि करने को पड़ूला एवं जेहेतु शिक्षानुष्ठान ना टे ऊपर को उठेगा मैंने समस्त गोटे सम्मिलित प्रचेषा जारी रही एवं ता संगे संगे ये जो कार्यक्रम भितर आम धरतु मोर लिरिक्स टी बाजिला तो लिरिक्स किसी अंचल लोक तो शुणी से मैंने पसंद करतु कि ग्रहण करतु न करतु कि मोर मन सृष्टि है कि मोर गोटे श्रोता मान महल में गोटे व्यापक परिसर सृष्टि हो पारी मोर गीत अनेक लोक जयपुर अंचल कलाहांडी अंचल लोक शुणुंट बाकी आपन जहाँ कहले से गोटे अति भैलिड पॉइंट गोटे कथा हूँ से कौन दुर्बलता पाई कौन कारण पाई ताको छापा बही आकार प्रिंट आकार कौन बही छापी पारि ना केवल मैगजीन्स मानक जर्नाल्स मानक जमी आप कहते से प्रथम गोटे देखिली कविता लिखार आरंभ कली किंतु से विभूति पट्टनायक गल्प उपन्यास बहुत भाव चली था नायिकार नाम श्रावणी चपल छंदा बधु निरूपमा केते कथा चली था से सब पढ़ी पढ़ी मन गोटे आग्रह सृष्टि गोटे गप लिखुती एवं गप लिखिक से बहुल भाव प्रसारित था गोटे राज्यस्तरीय पत्रिका जनसाहित्य बंशीधर भूया थे संपादक बांकी साई कटक प्रकाशित होते से से गपटा जमी पढ़ीदे से जनसाहित्य प्रकाशित होगा से आहरी आग्रह बढ़ीगला से डॉक्टर शुभेन्दु मुंड थे जयपुर में से जो पढ़े से कहले मुझे गोटे उदय रागमन पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका जयपुर प्रकाश कर गोटे क्षुद्र गल्प पठाते एमती देखो मोर केमती परिवर्तन हो जाए मुझे कविता लिखा लोक कविता आरंभ कर साहित्यिक जीवन आरंभ कर कवितार किंतु एमती क्षुद्र गल्प ता भर प्रवेश करगला से मोर आग्रह हो गल्प गुड़ाक पड़े पड़े चलला नेचुराल अभाव तो प्रबंध लिखा कि पृष्ठा प्रजातंत्र कि समाज पृष्ठा मान दैनिक पत्रिका मान पृष्ठा मानक कौन सी पर्वपर्वाणी उपलक्षे धरतु कलाहांडी नुआखाई कि आउ आदिवासी मान संस्कृति ये समग्र प्रबंध गुड़िक भी मोर प्राय प्रकाशित होती तेरे गोटे कथा है सब मुझे चेष्टा कर साहित्य जो विभिन्न विभव अच्छे विभिन्न विभाग अच्छे विभिन्न दिग अच्छे सब आड़ को छुईदे भल हम कहीं ना आपणकर से जो सारस्वत वीणातंत्र आपंकर ये कड़ांगुली स्पर्श देवे जो भाई कि विभिन्न प्रकार स्वर और विभिन्न प्रकार झंकार आसवे आहरी झंकृत करूँ ये गोटे विराट आशा पोषण करते कि आप कहला बेले से बहुल भाव में प्रचार प्रसार हो पारि ना से गोटे अफसोस रही भाग्य तो कहवा गले अफसोस बोलिक आप जहाँ कहते आप चेष्टा कर सत कथा से चेष्टा करने मत सुजोग मिल पारा ना एपरी मुझे व्यस्त रहीगली कारण विभिन्न विभिन्न कार्य मुझे कहूँ मझे 90 दशक खड़ी जिले में विराट साक्षरता आंदोलन आसता धर्मगढ़ अंचल से मत ही पिकअप कर से जिलापाल जी थे से करके मत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर करते मत व्यापक भाव बुलवा पड़ा गस्त करने पड़ा समग्र मोर अंचल टी तो से विभिन्न व्यस्तता भितर सांगठनिक कार्यक्रम भर मुझे व्यस्त रही मोर व्यक्तिगत प्रचार प्रसार विशेष सुजोग पाई ना साक्षरता अभियान सहित कलाहांडी उत्सव धर्मगढ़ में जो अनुष्ठित हुए जड़े संगठक भाव में गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर निश्चित भाव तो आपण ये जो संगठन कार्य करती संगठन कार्य एवं सृजनशील कार्य ये दुईटा भितर बाधा प्राप्त हुए कि हुए नहीं बाधा प्राप्त हम ना हबार कौन प्रकार अवकाश ना आपंकर आग्रह बेसी थाए आग्रहटा तो कम बेसी से तो समय आवश्यकता थी सांगठनिक दायित्व सांगठनिक कार्यक्रम सामिल होगा और ये तो गोटे आपंकर गोटे सहजात प्रवृत्ति कहना सृष्टि और सृजनशील धर्मी होगापाई यहाँ तो निजर आग्रह निजर आत्मसंतोष और सी गोटे प्रकार निज प्रवृत्ति धरी ना पड़ो तेणु हम दुईटा केतबे भी कौन प्रकार बाधा सृष्टि करना सब निज निजर मार्ग में जिते प्रकार न्याय देवाई चेष्टा करती जिते मोर शक्ति सामर्थ्य विनियोग करने चेष्टा करती सब मुझे उद्यम कर आपणकर उत्साह आपणकर प्रेरणा बल अनेक स्रष्टा आज सफलता अर्जन कर गोटे उपात अंचल साहित्य सर्जनार परिवेश सृष्टि करवा साहित्य चर्चार परिवेश सृष्टि करवा एवं अनेक युव साहित्यिकों को प्रेरणा प्रदान करिकी आपण से सफलतार पहाच मध्य देखई पारिछंती सेमानकु देखिला बेले आपण कोन अनुभव करंती ताहा ही तो मोर आनंद उत्स ताहा ही मोर आनंद उत्स कारण
ମୁଁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜର ସୃଷ୍ଟିରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକର ପରିବାର ଯଦିଓ ସୀମିତ ତା ସାହିତ୍ୟର ପରିବାର ହେଲା ସ୍ରଷ୍ଟା ତାର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତାର ପାଠକ ବର୍ଗ ଏ ପାଠକ ଏବଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେତୁ ତିଆରି କରୁଛି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିଟା ତେଣୁ ପାଠକମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ବା ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ତାହାରି ମାଟିର ବାସ୍ନା ତାହାରି ସଂସ୍କୃତି କଥା ତାହାରି ଚିନ୍ତାର କଥା ତାହାରି ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିର କଥା ଏଇଟା ଯଦି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ବୋଲେ ତ ସେ ପାଠକ ଆହୁରି ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ସେଠିକି ସେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସେ ଦେଖୁଛି ପାଠକଟି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣଟେ ତା ଆଗରେ ଅଛି ସେ ଶବ୍ଦ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ନିଜର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ସେ ଆହୁରି ସ୍ରଷ୍ଟା ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୋର ଯେଉଁ ପାଠକ ଶ୍ରୋତା ମୁଁ ଯଦି ଲିରିକ୍ସଟେ ଲେଖିଛି ବା ଗୀତି କବିତା ଲେଖିଛି ଯେତେ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ନ କଲେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ତ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଜଣେ ସ୍ରଷ୍ଟା ଗୀତି କବିତା ଗଳ୍ପ ନାଟକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନେକ କିଛି ରଚନା କରନ୍ତି ନିଜକୁ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭବ ଭିତରେ ସାମିଲ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଓ ଉତ୍ସାହର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କି ଯେ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଲେଖୁନି ଅନ୍ୟମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଲେଖନ୍ତି କି ଏମିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ନିରବଧି ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରୁଛି ଏବେ ବି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏବେ ବି ମୋର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମିଳୁଛି ମୋତେ ଏବେ ବି ମୋର ଲେଖନୀ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଲେଖୁଛି ମୋର ଲେଖିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାମ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ପରିସରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶନ ଆକାଶବାଣୀ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏସବୁଠାରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରରେ ଆପଣ ରହନ୍ତି ହଁ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ଦୂରରେ ତ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସୀମିତ ହେଇଯାଇଛି ଆଗରୁ ଯେମିତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଥିଲା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୀମିତ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଧରନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଦୂରଦର୍ଶନର ଗୋଟେ ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଲିରିକ୍ସ ଦେଉଛି ମୋ ଗୀତ କବି ଏବେ ବାଜୁଛି କାଲି ବାଜିଥିଲା ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ଉଇଁ ଆସେ ଅନ୍ଧାର ବୁକୁ ଚିରି ଆକାଶ ଛାତିରୁ ରାତିର ପଣତ ଧୀରେ ଯାଏ ଅବସର ଏବେ ବାଜିଥିଲା ସେଠି ବୁଝିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ମୋର ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯଥାର୍ଥ କଥାଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଭିତରେ ବା ଆତ୍ମସ୍ତୃତି ଭିତରେ ସୀମିତ କରି ରଖିଦେଇଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ସାହିତ୍ୟ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ହିଁ ଦେବା କଥା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହେଉ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ କେତେକ ଅଂଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତ ଅସଲ କଥା ଅଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ ନିଜକୁ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି ମୋତେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ବା ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ଦେଲା ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠକକୁ ବି ଆନନ୍ଦ ଦେବ ପ୍ରଥମରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନାଟକ ଆପଣ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଏଇ ନାଟକ ଜୀବନର ଗତିପଥର କିଛି ସ୍ମୃତି କହିବେ ନାଟକ ଭିତରେ ଅଭିନୟ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯିବି କି ଜାଣିକରି ଯାଇଛି କି କେମିତି ଯାଇଛି ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ବା କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ନାଟକ କଲେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ରୀତିମତ କଲେଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ଆକାରରେ ମୋତେ ନାଟକ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୋତେ ନାଟକର ସମୁଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ତ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମର ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯାହାକି ଆଗରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିନେମା ହଲ୍ ନାହିଁ କି ଇଏ ନାହିଁ କେବଳ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଚ କଳା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଗଲା 1970ରୁ 1985 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଦେଢ଼ ଦଶନ୍ଧି ଧରିକରି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଞ୍ଚ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2-2ଟି ନାଟକ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାଇକରି ବାହାରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବା ଆପଣ ରୂପସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଯେ ପେଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିଲା ଘରେ ଘରେ ଟିଭି ଆସିଲା ମୋବାଇଲରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁ ବି ଦେଖି ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଆସିଲା ସେ ସମୟରେ ନାଟକର
ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି। କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାଟକଟିଏ, ଏବେ ସେତିକି ଆଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କର ହେବନି, କାରଣ ସେମାନେ ଘରେ ବସିକି ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମଞ୍ଚ କଳାଟି ଲୋପ ପାଇଯିବ। ମଞ୍ଚ କଳା ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା ଏବଂ ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଞ୍ଚ କଳା ଏବେ ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଏହାକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ କରୁଛି ଦର୍ଶକ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର କରତାଳିରେ ସେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛି, ଆହୁରି ଭଲ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ତାର ମନୋଭାବଟିକୁ ଦର୍ଶକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକର ମନୋଭାବ ସେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ରେସିପ୍ରୋକେସନ୍ କଥା, ଇଏ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଟିଭି ଦେଖିବି କେଉଁଥିରେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଞ୍ଚ କଳା ବା ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ ବା ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆଜିକାଲି ଅଛି ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବି ବହୁ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ନାଟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ବି ମଞ୍ଚ କଳାରେ ନାଟକ ଲେଖିକରି ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଯାହା ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଚାଲିଛି, ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏହିସବୁ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ତଫାତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗଟା ତ ପ୍ରଚାର ଧର୍ମୀ ଯୁଗ ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ଧର୍ମୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୃଜନଶୀଳତା ବେଳେବେଳେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି କି? ସୃଜନଶୀଳତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ବୋଲି ତ କହି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଟା ଏତେ ବେଶୀ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ସେଇଆ। ଆମେ ତାକୁ ଖରାପ ବୋଲି କହିବା ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବାର ଉଚିତ ବି, କାରଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଜାଣିବେ ସେତିକି ଭଲ କହିପାରନ୍ତି, ଖରାପ କହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବାର କଥା ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି, ଯେକୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଜାଣିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଉ ସୃଜନତାର ବା ସୃଷ୍ଟିର ଆଲୋଚନା ହିଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯାହା ପୂରଣ ହେଇପାରିନାହିଁ, ବା ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅନବରତ ସାଧନାରତ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ବା ଆଉ କିଛି ଏମିତି ରହିଛି ଯାହା କରିହେବ ନାହିଁ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋର ବୟସାଧିକ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ସଫଳ ହେଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ କହନ୍ତୁ, ସଂସ୍କୃତି କହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ରସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଠି ଗୋଟେ ସମାବେଶ କରିବା କହନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ମୁଁ ଯେତିକି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠି ସେଟା ସବୁ କରିପାରିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଜାୟ ରଖିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିକରି ମୋତେ ଖୁସି। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ପ୍ରକୃତ କଥା। ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜର କୃତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଯଦି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଯଦି ସେଇ ପଦାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଯଦି ସେ ତାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଖୁସି ଦେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ତ କେତେବେଳେ ସରେ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ରହିଥିବ। ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି କି, ଆଉ କେଉଁମାନେ କାହାକୁ କିଛି ଉପକାର ବା କିଛି ସଫଳତା ଦେଇପାରନ୍ତି କି, ଏମିତି ଅଛି ଜୀବନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ କହିଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସତରେ ଜଣେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ମଣିଷ, ଆତ୍ମାନନ୍ଦର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଚାଲିଥିବା ମଣିଷ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳ ବୋଲି କହିପାରୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ। ଆପଣ ଆଜି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିର ଅନେକ କଥା ସୃଜନ ଆଳାପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସତରେ ମଣିଷଟିଏ ଯଦି ଆତ୍ମାନନ୍ଦକୁ ଖୋଜେ, ସୁଖକୁ ଖୋଜେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖେ, ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ହୋଇଯାଏ ସଫଳ। ସେହି ମଣିଷ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଆଗ ପାଲଟିଯାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଯାଏ। ସେମିତି ଜଣେ ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କଲୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନିରକ୍ଷର ଜନତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ନାଟ୍ୟକଳା, ସଙ୍ଗୀତ କଳା, ଗୀତି କବିତା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ବଦ୍ଧପରିକର ଭାବରେ ଅନବରତ ସାଧନାରତ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କର ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଜଣେ ନିଆରା ମଣିଷଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।